today. I'm Groot. Hey kids, come here, come here. Yun o. Naka-iPhone naman si Daddy. iPhone! Wow! Wow! Big Daddy! Wow! Naku, wag niyo. Naku, lagot kayo sa mami na naman. Naglilinis si Lula, huwag kayo makigulo dyan. Ayan. There's an ADB here. Okay, kuya. Ingat, ingat. Hi. Hi. Zaya. Ang galing mo naman mo po, Totoy. Ano yung kinakain mo? O, ikaw nga kuya, papogi ka nga muna. Yun! Manis! See, I told you that I'm Groot. Papogi, ay, ayos eh, papogi naman. Naka!